بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك سبحات لإግዚአብሔር كيانو زفترك من أملكه سبحات لماريام أملاك እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ጸመድኃኒት ኃይልነ ወጸወንነ ነዚ ዕለዚ ነዚ ሰዓት እዚ ዘብጽሕና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ንስሙ ይግብኦ ንያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነታ ናይ ቅዱሳን አቦታትና በረከቶም ቃል ኪዳኖም ይሕድረልና አሜን እንኳዕ ንአብይ ጾም መበሊ ረብዓይ ሰንበት ማለትውን ንመጻጉዕ ኳዕ በሰላም አብጽሕኩም አብጽሕና ብዘለና ሐጽር ጊዜ ስለ መጻጉዕ ተወሰነ ነገር ንመሃረና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሆይኑ ይግለጸልና ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 መጻጉዕ ሁሉኹም ከም ትፈልጥዎ መጻጉዕ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ዘሎ ታሪኽ እዩ መጻጉዕ ማለት መሰረቱ ሕሙም ደውየ ዝጸንዖ ሓያል ሕማም ዝሓዞ በሓያል ሕማም ተሓዘ ምንቅስቃስ ዘይኽእል ማለት እዩ መጻጉዕ ማለት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 6 ተፈቅዱኑ ትህየው ክትድሕንዶ ትደሊኻ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጻጉዕ ከም ዝሓተቶ ነንብብ ተፈቅዱኑ ትህየው ክትድሕንዶ ትደሊኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አገዲዱ ዝምለኽ አምላኽ ተይኾነይሲ ብፍቅሪ ዝምለኽ አምላኽ እዩ ብስራሑ በቤዛነቱ ንደቅ ሰባት ኢሉ አርአያ ገብር ሒዙ ካብ ሰማይ ዝወረደ ፍቅሪ ሰብ ዘገደዶ ንባዕሉ ደካማ ስጋ ተዋሂዱ በኩሉ ነገር ብጽቡቕ ስራሕ በኽሪ መጀመርታ ዝኾነ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነምልኾ ተለና ብትምህርቱ ብስርዓቱ በእምነቱ ክነብር ተለና ተገዲድና ክነብር አይደልይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዘገድድ ተኾይኑ መጭነቂ አምላክ ይባሃል እንበር ናይ ፍቅሪ አምላክ አይባሃልን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈላለ ደዌ ተታሒዞም ፈውስን ምርኻብ ተምሑማት ላብ ዝደቀሱላ ናፍታ ጥምቀተ ባህሪ ከም ዝኸደ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 በስፍሓት ይነግረና ስለዚህ ናይ ወዲ ሰብ ፍቃድ ንምድሓንን ንዘይ ምድሓንን ሕድሕድና ብግልና ፍቃድና ንምድሓናን ንዘይ ምድሓናን ወሳኒ እዩ ሰብ ፍቃደኛ ተዘይኾይኑ ማንም ከገድዶ ይኽእል እግዚአብሔር ስራሑ አርዩ ዝሐልፍ እንበር ዘገድድ አምላኽ አይኾነ ኣብ ኻሊ ቦታ ውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ደው ኢሉ ናኡ ከምጾ አዘዘ ናኡ ምስ ቀረበ ድማ ኢየሱስ እንታይ ክገብረልኻ ትደሊ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ድማ ጎይታይ ክርኢ በሎ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 40 ማለት እዩ ሓደ አይነ ስውር ሰባት ሒዞም ላብ ክርስቶስ ከም ጽወተለው ኢየሱስ ክርስቶስ ምርአይ ዝሰአኑ ብርሃን እግዚአብሔር ክርኢ ዘይኽአሉ ድማ ንክርኢ ስለዝኾነ አመጻጻኡ እንታይ ይገብረልካ ትደሊ ይበሎ እሱንማ ጎይታይ አነ አንተይ ተገሊጸን ብርሃን ክርኢ ይደሊ ይበለ ንዚ ሕሙምዚ ንመጻጉዕ ብስተፈለየ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈቅዱኑ ትህየው ትድሕንዶ ትደሊኻ ዝበለሉ ምኽንያት ዓብይ መሰረታዊ ነገር ስለዘለዩ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክተሓስተሎ እዚ መጻጉዕ ክርስቶስ ፈውስዎ ጥዕናኡ ተመልሱሉ ከማጋጣሚው ኾይኑ ናይቲ ሊቀ ካህናት መገልገሊ ክርስቶስ ክተሓስተሎ ምስቲ ሊቀ ካህናት ክነጋገር ተሎ ክርስቶስ
بدفرت ناي كريستوس قصي بصفعت زوقعه سب سلازخونه ازي تاريخ سلازلو اقدمو يسوع كريستوس تدحندو تدلي خاولو ليقاونتي نزهاتتازي كبرارو تلو مصاغو نمتاي نزفوسكا نزدحنكا 38 عامت حاميم خان يركا سبسين خان يركا السجن بحنت قال طرح تنس وصور عراتك وهور إلو عراتك تشكم خاخيد إلو نزفوسكا دو بصفع توقع إلو نزحاتتو زحاتتو سب انقاتها لو أي السكو زدحنني أنا لمنو يخوني أنا كدحين فقادي أي نبري إلو ملسكيهم أنتي يسوع كريستوس نزي سبزي نمصاغو بتفلي ملكعو تفقدو نتهيولو تدحين دو تدليخ ازي حتوزي نخلاتنايو نحدحدنايو ما نسب كدحين تزيدليو أي دحنن كدحين تدليو خا دحنتو عبديق أوشت إذ فتصم ناي እግዚአብሔር ጸጋዩ ስለዚህ ካብደውዬ ንምፈዋስ ካብ ነፍሲ ደውዬ ካብደውዬ ነፍሲ ንምድሓን ካብ ሲኦል ካብ ፍርዲ ንምትራፍ ፍቃድ ጥራሕ ይጥይቅ ማለት እዩ እግዚአብሔር ጾሙ ጸሎቱ ምግባሩ እሱ ድሓር ዝመጽዩ መጀመርታ ግን ፍቃድ ይዝድለ ናይ ልቢ ፍቃድ እግዚአብሔር ልቢ ይዘሊ እግዚአብሔር ካብ ልብና እግዚአብሔር መሆኑ አሚንና እሱ በፕሮግራም በተግባር ከምዝ ፈጠረና አሚንና ንዑኡ ክንወሃብተለና ንዑኡ ውህብቶ ክንኾንተለና አብስዓዚ ትክክለኛ ሃይማኖት ትክክለኛ ፍቃድ ይግለጽ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጻጎ ክፍውሰተሎ እታ መዓልቲ ቀዳም መዓልቲ አነይራ سنبت أيهودي أنيرا كتحوي كتدحين دو تدلي خابلو مصاغوتا يزبلو أول مدحاني دلي خوينو جنا إتماي كوكتلو أقدمو لافتماي زوردن نسب سلازيلو زتمقن نسب سلازي باللي إمباي مدحان ما يفوتي كدحيني لي 38 عامت هاوزي أتقميط أزلخو دقس أزلخو يلو ملسلو حدا سبات الله زي تحاتت وزملسو مالتي እግዚአብሔር ዝብለና خالق نحنا نملسو خالق نحنا እግዚአብሔርን ከይንራኸብ ዝገብረና ዘይ ምርዳውን እዚዩ እግዚአብሔር ዝብሎ خالق نحنا ንብሎ خالق እግዚአብሔር ካዋና ዝደልዮ خالق ናይና ድልየት خالق نحنا እንደልዮ عمر يزلو نجر بمولو كمال اللي እግዚአብሔር ግን መቅደመ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ ወዝንቱ ሁሉ ይተሰከክሙ መጀመርታ ጽድቅ እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ድለዩ የተኻለ ግን ትናይ መሬት ጉዳይ ግን ትናይ ሸጋ ጉዳይ ግን ስኩስ خلهم እዩ ኩዋሃበኩም ይሱ ቀልል ነገር እዩ በለና ስለዚህ ምስ እግዚአብሔር ክንረዳዳ ተኾይንና ና እግዚአብሔር ሐሳብ አቀድምና ምርዳ ይደሊ መጻጉ ትድሕንዶ ተደሊ ተባሃለ አይ ሰብየ ብለይ ይበለ ካብዝ እግዚአብሔር ይሰውረና ሰብየ ብለይ ከማለት እግዚአብሔር ይመሐረና ሰብ ምናልባት ተወሰነ ነገር ገብር ክኽእል ተወሰነ ነገር ክረድእ ክኽእል ፍጹም ምሕረት ፍጹም ፈውሲ ካብ እግዚአብሔር እዩ ናይ ሰብ ዓቅሚ ላብ ጸበል ቦታ ላብ ሕክምና ሙሳድ ክኾን ክኽእል ፈውሲ ግን ናይ ካብ እግዚአብሔር እዩ
እግዚአብሔር አምላክ በብጸበሉ በብሆስፒታሉ አብትፈላለየ ቦታ ሆይኖም ምሕረት እግዚአብሔር ላጸበዩ ዘለው ወገናትና ይፈውሰልና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተንስእ ወጽር አራተከ ወሁር በሎ አራትካ ተሸክምካ ኺድ በሎ 38 ዓመት ሙሉእ ዘሐመመ ሰብ بسرعته زلعله بسرعته اخلو ما يزهاو زينب رسب بيتسو كله قد يفهمه سبي باللي سب قلبي وجني باللي سبي باللي كساب يلو زمارر سو كله قد يفوه بينو زترف سب دحريو مسيوم سب زلوم سوات تفوسهم لاخدو السجن 38 عامت ملء فوسي تيرخبي زصنحه زقني سب بحانتي معالتي طرحتي يخوني على حدا سمون او حدا ورحي زبالتي يخوني بحانتي قال ابريق اوشتي سونتو طنكرو 38 عامت زشكمتو عرات تشكم وامخاد خيلو مالتي كبرني እግዚአብሔር ይሁንልና ንኹላትና ወን ከምዛ አይነት ዓቅሚ ይሃበና ብዙሓት ሊቃውንት ንዚ መጽሐፍቲ ክትርጉሙ ተለው ብዙሕ ነገር ኢሎም እዮም ሊቁ አውግስጢኖስ ኢየሱስ ክርስቶስ አራትካ ተሸክምካ ኺድ ኢሉ نسنمت كسعرات اللو عملاك مخانو قلصيو عملاك مخانو قليصو إلو عملاك مخانو قليصو ودي سبت بهاله إيسوس كريستوس قويتا سنبت سلازخوانا مالتيو إيسوس كريستوس أبيت مقدس وانجل لامهار لنا هاللوه نسب آيزي أبيت مقدس رخو ونيرو كابز حيال حمام حاوي خلخا دحين خلخا دحر قدم جين كابز زقدده كيركبكا مالت كابز زقدده مالت قدم حزي مصاقو 38 عامت مول اذا حمم نايسغا حماميو نايسغا دويو قديم جين بكريستوس املاكنت زي امنته خوينو دفيرو ناي كريستوس قصي بصفعت زوقعته هوينو دويو حمامو ناي نفسي مالتي قدوس يوحنس አፈወርቅ ስጋና ከሐመም ጥንቃቄ ከምንገብር ሁሉ ናይ ነፍስ ሕማም ነፍስናውን ከይተሐመም ጥንቃቄ ንግበር ይብል ስለዚህ خلت አይነት ሕማም ይዘሎ ናይ ስጋ ደው ያሎ ናይ ነፍስ ደው ያሎ ናይ ነፍስ ደው ኃጢአት እዩ ናይ ነፍስ ደው ብንስሐ በእምነት ተዘይመልስናዮ زحاوي زفوس ايخوني صبل بمخاد حكمنا بمخاد زحاوي ايخوني ناي نفس حاتيات ناي سغا حاتيات ناي سغا دوي تبزحه كساب نموتي تمويتنا ناي سغا حمام ناي سغا دوي كركبنا ايخلي ناي نفسي دوي ناي نفسي حمام جن اسكا زيولو كبيد ነገር ማለት اتخال صقا እግዚአብሔር ንደቅ ሰባት ክንድምንታይ ሙኻኑ ውን ይረድ ክንድምንታይ ሙኻኑ እቲ ሕሙም ምንም ዓይነት ስራሕ ተይሰርሐይ እግዚአብሔር በጸጋኡ ፈወሶ በኃጢአቱ ምክንያት ኃጢአት በመስረሑ ምክንያት ዝረኸወ ደውየ እዩ ሆኑ ግና መጻጉ ክፍወስ ተሎ ሊቁ ኤስድሮስ የተዓራት ናይ ብረት ዓራት ይነይሩ ከም ዘልጎ ናይ ብረት ዓራት ክሽከም ተሎ ክፍወስ ተሎ ብነጻዩ ብናይ ክርስቶስ ምሕረት ብጸጋ እግዚአብሔር ተይለመነይ ሱባኤተ አተወይ በሐንት ቃል ጥራህ ምክንያቱም ናይ ክርስቶስ ቃሉ ፈውሲ ስለዝኾነ መድኃኒት ስለዝኾነ ናይ ክርስቶስ ቃሉ ስራሕ ስለተሰርሕ ቃል ጥራሕተ ይኾነይ ስራሕ ምስራሕ ስለዝኽእል በቃሉ ጥራህ ተፈውሱ
إزي صقا እግዚአብሔር ندق سبات خندمتاي بسفحات ببزحات كم توهابه يردنا اتخالي تسفا زي مقراص ناي مصاغو تاريخ زنغرنا تسفا زي مقراص تفلطوكم تسفا مقراص اتي عوي حطيات تسفا مقراص تعوي حطيات እግዚአብሔር ሁሉም ምግባር ላخአለ እግዚአብሔር ምንም እስማ አልቦ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር እና ተባለ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሪ መሆኑ ዝትቆረጸ ነገር እግዚአብሔር ክልምልም ዝትቆረጸ ነገር ለምሊሙ ፍሬ ክህብ ምግባር እና خአለ እግዚአብሔር ከምዘይብሉ ከምዘይ አምን ሰብ ከማህዛብ ተስፋ መቁራጽ ማለት تعوي حاتياتي مالتي ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ፈተና ሐይልካ ተስፋ ከይትቆርጽ ፈዋሲኻ ኢየሱስ አውጎንኻ አሎ ይብል ፈተና ሐይልካ ተስፋ ከይትቆርጽ ተስፋ ዝህበካ ዝፈውሰካ ናይ ዕለት ምግቢ ናይ ዓመት ክዳን ዝህበካ عبد خازل له نجار باريخ زبزح لها هوت خاز مرحكا كاب حمام كابدو يزفوسكا يسوع كريستوس أبغون نخالو ويبل اتخال ناي سقا فوسي راح تيخونيشي ناي نفس نصهنا ونيرئنا هم تعنتو زولنا يوم علتيو نعم ودعتها ناي سنبت خبري سنبت نخبر እግዚአብሔር እንበር ስራሕ ንምፍታሕ አይተፈጠረትን ይብል ዮሐንስ አፈወርቅ بسنبت ስራሕ መስራሕ ይግባ ታዓይነት ስራሕ መንፈሳዊ ስራሕ ናይ ነፍሲ ስራሕ زحمم بمطياق زتاثر بمطياق زطمه سب بحده ኮይንኻ ተጎጅልኻ በመመካብ ቤተ ክርስቲያን በመኻድ ወንጌል በመስማዕ ወንጌል ዘይበጽሖም ወንጌል ሰምዑም ዘይፈልጡ ሰባት በአና ምክንያት ወንጌል ከሰምዑ በመግባር ስለዚህ ናይ ሰንበት ክብሪውን የረደና ማለት እዩ ያው አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ ندق سبات نحمومات كفوس تلو تأمر قبر تلو حقو ساتا يخوني منو اتو بيشو زي بيلك تنسى وصور عراتك عرات خاتا شكم خاخير زبالكاس منيو إلوم حادي تمو زد حنكا زي تبل قالو كوع ايتتقمو قاي وانجيل ترح زدلي سوات خشي ترح حتو ترح زدلي سوات زد حنكان عرات خاتا شكم خاخير زبالكان منيو إلهم محتاج الله قالوا عرات خاطر شكم زبلكها بلم معالتي بسنبت بقلة سنبت عرفتي بزخونة معالتي من عرات خاطر شكم كاخير عرات خاطر شكم خاخير زبلكها منيو إلهم حتى ما مالتي سلازي خبركم حزب كريستيان ياو دوي ويخ أحمام بستفلا عليه مخنيات يمسيو ناي حاتيات دوي الله لكع كم مساقو ناي نصهنا دو يالو ناي واغا مرخاب دو يالو خوينو غنا نحنا منم عينت بقعات سلازي بلنا سبات سلاز حممو السكو زي سلاز غونيو السكو حاتياتنيا سلاز غونيلنا مفراد عين خيلي እግዚአብሔር አምላክ بقالو يفوس بصبلو يفوس بحكمنا يفوس ካብ አና ዝድለ ንምፍዋስ ፈቃደኛ ሙኻን እግዚአብሔር ከም ዝኽእል ፈቃደኛ ሙኻን እዩ ካብ አና ዝድለሞ እግዚአብሔር አምላክ ብስጋውም ዘሐመሙ ወገናትና ይፈውሰልና ብስጋ ጥዑያት ጥዕና ዘለና ንመስልውን ኮይኑ ግና ብነፍስና ዘሐመምና ናይ ነፍሳ ኃጢአት ዝወግአና ናይ ነፍሳ ኃጢአት ዘደቀሰና ብዙሓትና እሞ እግዚአብሔር ይፈውሰና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን